ଯେତେବେଳେ ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ ସେତେବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳ ଏ ବିଷୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଚରଣରେ ସେ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇକି ଦେଖ, ତୁମର ଏ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ସଂସାରିକ ଲୋକ ତୁମଠାରୁ କେତେ କେତେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି। ଆମେ ମନଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା କଥା ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଟା ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଲଟା କରିଦଉଛୁ। ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଉଛୁ, ମନଟାକୁ ସଂସାର କରିଦଉଛୁ। ମନ ଲଗେଇ ତ ଭଲ କରୁଛେ ନାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ଲଗେଇ ଭଲ ପାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସଂସାର ଠାରୁ କଣ ମିଳୁଛି? ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ, ଖଟ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଭୂତ। ଭାଇ ବୋଲ ବନ୍ଧୁ ବୋଲ ସମ୍ପଦର ସାଥୀ, ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ଏକା ସାଥୀ ଦର୍ଶନ କେବଳ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? କଳିଯୁଗରେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନର କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଯେ ମୋତେ ଦେଖଇ ନୟ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मानो जे मते देखई नयने तार की तप प्रयोजन। जे नयन करी मते देखिछि तार आ तपर किछि आवश्यक नाही। हे मोर पिलामा, मु तुम पे सब किछि साधना सारी देछि, तेणु तुमे केवल मते भल पाओ। से भल पाइबाटा होछि से स्नेहटा, से मनटा होछि समर्पण। आउ बंधु कलियुग भितरे जहा आम्भे माने संसार को करूचे ताहा प्रभुଙ୍କ प्रति हमर से भाव जागृत हो। तेणु से भावक निकट हो अभाव को दूर। आउ ए कलियुग भितरे ओडिया भागवत आउ एक सुंदर पद को लिखिछथि। कोन कहले भागवत? अति सुंदर पद बोले जार संपद वासुदेव ताहा जियो कादो जाने गोविंद गोविंद मालो संपद केवल आमर वासुदेव आम ठाकुर होती आमर संपद। ए किछि दिन हबो मोटे शाखा को प्रोग्राम करबो को जाई था वार्षिक उत्सव को हेले देखिला बोलो कुमा जो शाखा घरे आमे बसिलु से घरे वर्षा पड़ुछ। आउ जतो बळे वर्षा पड़ुछ शाखा घरे वर्षा पड़ुछ, ठाकुर को अन्यत्र उठा जाई श्री पादुका को छुआ है अन्यत्र उठे जाई। मुझे भाई मान को पचारे बोले भाई आ ठाकुर मछरे टिके पादुका रहले सुंदर देखा जी ना नहीं नहीं से वर्षा अतिवृष्टि फुटी गलानी तो आउ सति पे वर्षा होती। मुझे अच्छा अच्छा से शाखा पाखरे जने गुरु भाई थिले प्रोग्राम सरिला मते तांको घर को नेले किछि दिन हबो तांको घर को मते बुलिया पे 2 महला कोठा एलसीडी केवल लगी, एलईडी लगी 2 लाख टंकार सोफा पड़ी कोटी कोटी टंका घरे खर्च कर बाबा घर बढ़िया बढ़िया ठाकुर को मुझे ये रखी। मुझे अच्छा ठाकुर को आम रखुचे ना आमको ठाकुर रखते मुझे बढ़िया ना घर कौन टे दोष कहते वास्तु दोष कौन खाइपार मुझे वास्तु दोष ना कहले आप मनमना करेंगे वास्तु दोष ठीक अच्छे आपंकर कितु दोष अच्छे सी मत आश्चर्य मुझे मुझे ना दिवाकर मुझे स्पष्ट कहे स्पष्टवादी भाई आउ थे डाकिले डाकिले ना डाकिले न डाकिले आप मत डाकी प्रोग्राम करना डाकिले भारी स्पष्ट कहे मन ना कहीं
କହିଲେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନାହିଁ ମୋର ଦୋଷ ଅଛି କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଶାଖା ଘର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ହବ, ଆପଣ ପରା ଠାକୁରଙ୍କର ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦୁକା ଉପରେ ସେ ପାଦୁକା ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଛି, ଠାକୁର ସେଠି ବର୍ଷାରେ ଓଦା କଣ ମିଳିବ ଏଇ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ଯୋଉଠି ଶାଖା ଅସଜଡ଼ା ସେଠି ସବୁ ଅସଜଡ଼ା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ଶାଖା ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟ କଣା ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ପଡୁଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର କଣ ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉଠି ଠାକୁର ଓଦା ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ରହିଲେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ ବାଲି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି ନା, ଟିକେ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଘରଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା। କାହିଁକି ଯେন ଅନେକ ବକ୍ତା ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ସଂଘର ଅନେକ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରା ନେଇ, ଠାକୁର ମତେ ଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀକୂଳକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାହାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ମତେ ପଠେଇଥିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆମେ ତୁମର ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ତୁମର ପ୍ରାଚୀକୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଭିରାମ ଠାକୁର ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନ ପଠେଇଲା ଭଳି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ମତେ ଲାଚିକୂଳକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧାରା ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଧାରା ନେଇ, ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଲ ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ସେଇ ସ୍ନେହରେ ମମତାରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ କହିଲା ବେଳେ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁନଥିଲି, ଏବେ ଯେତେ କଥା ଶୁଣୁଛୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜଣେ ଜଣେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ପ୍ରବଚନ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁ, ଆପଣ କେଶବର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ଆଗରେ କାନ୍ଦେ, ଠାକୁରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଯାହା ପଛ କୁହନ୍ତୁ, ତୁମର ମୋର ଭାବ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କେତେ ଜନ୍ମର ସମ୍ବଦ, ये केते जन्म जीवात्मा सहित गहन संपर्क प्रभु आपण ही अनुभव करते। ये लोक संसारी लोक जे किंतु मु जानि छी प्रभु मो मन तो तुम पाखरे थाउ हे महाप्रभु प्रार्थना करे आउ ठाकुर को सबुर पाई डाके आउ कहे प्रभु ये संसारी लोक जहाँ कहते कहो मत तुम पाखर दूरे महाप्रभु आउ जीवन भितर ये केवल कृपा कर काल में दर्शक देवा टिके दया कर महाप्रभु ये प्रार्थना आम मैंने समस्त करवा जी जहाँ कहते कहो प्रभु ये भाव तुम पाखरे I don't care. मो लगन हरी से लगा बैठे जो होगा देखा जाए। जे भूल पाए छे तुमको थारे से अच्छी चाहिए भूल पाए से सूरज को चाहे सूरज तुमको भूल पाए से सूरज को चाहे सूरज मुझे तुम देखो पुजारी
चाहे चंद्र को चाहे तुम दीनी।